સુરત પર અત્યારે મેઘો તાંડવ કરતો હોય તે પ્રકારની તસવીરો ઠેર ઠેર અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી સામે આવી રહી છે। ત્યારે હીરા બજાર વિસ્તારથી પણ મહત્વપૂર્ણ જાણકારી અત્યારે સામે આવી રહી છે। શહેરના હીરા બજારમાં અત્યારે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે। ઠેર ઠેર વરસાદી પાણી ભરાતા લોકોને પરેશાનીનો સામનો કરવો પડ્યો। ભારે વરસાદને પગલે હીરાના કારખાનાઓને પણ બંધ કરવાના આદેશ કલેક્ટર દ્વારા અગાઉથી જ આપી દેવામાં આવ્યા હતા। મિની બજારમાં પણ અનેક કારખાનાઓની અંદર વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા છે। કારખાનેદારોને ભારે નુકસાનીનો સામનો અત્યારે કરવો પડી રહ્યો છે, કારણ કે હજુ પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસી શકે છે। સંવાદદાતા દિવેશ પરમાર અત્યારે આપણી સાથે સીધા જોડાયેલા છે। દિવેશ, હીરા બજારમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે, કારખાનાઓમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે, શું પરિસ્થિતિ છે ત્યાં? बिल्कुल दीपाली, जे प्रकार सूरत शहर में अनेक विस्तारों में पानी भराय है। अत्यारे हीरा बजार में खाते अमे पहुंच्या छे। अत्यारे हीरा बजार की परिस्थिति है खूब ज खराब है, कारण के त्यां पाणी घुसी चूक्या है। अनेक कारखानाओ जे छे तेमां हवे रजा जाहिर करी देवामां आवी छे, कारण के रत्न कलाकारो छे ते हीरानी अंदर जे काम करी शके ते प्रकार नथी। अने अत्यारे अनेक रत्न कलाकारो अहींया उपस्थित तेमनी साथे वात करी। शुं कहेशो जे प्रकारे हीरा बजारनी अंदर पाणी भराय छे, केटली तकलीफ पड़ी? तकलीफ तो तकलीफ बहु पड़ी रही है। पानी ठेर ठेर भराई गया है। रजा आपी देवानी वात छे, अत्यारे रजा आपी देवामां आवी छे। शुं कहेशो केटली हवे अत्यारे तमे सीधा घरे जशो? हाँ, हवे घरे ज जवानुं ने सलामत स्थळे पहोंची जवानुं ने। शुं कहेशो કેટલા પાણી ભરાય છે અત્યારે આ હીરા બજાર? हाँ, बहु भराणुं, बहु पानी भराणा, घूंटण सुधी पानी भराणा છે અત્યારે। मिनी बजार राछामां। हाँ बिल्कुल जी, जे प्रकार अत्यारे हूँ आ दृश्यों बतावीश। जे प्रकार आ दृश्यों में स्पष्ट जोई शकाय छे जे प्रकार आखी हीरा बजार है। हीरा बजार में जे प्रकार घूंटणसामां पाणी भराय छे, तेना ज कारणे वाहन चालको जे छे ते अत्यारे आ रोड परथी पसार थवा माटे खूब ज मुश्केलीनो सामनो करी रह्या छे। तो अत्यारे हालमां तमाम कारखानाओ जे छे तेमां रजा जाहेर करी देवामां आवी छे, जेथी करीने रत्न कलाकारो पोताना सलामत स्थळे पोते घरे पहोंची शके। अने हजू पण जे प्रकारे भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे ते मुजब हजू पण वरसाद छे ते वधी शके छे। अने तेना ज कारणे सलामतीना भागरूपे अत्यारे तमाम जे रत्न कलाकारो छे तेमने रजा आपी देवामां आवी छे ने पोतानी घरे तेओ समयसर पहोंची शके ते माटे तेना निर्णय जे छे ते लेवामां आव्यो छे, जेथी करीने कोई पण प्रकारनी मुश्केली रत्न कलाकारोने ना पड़े। ने हजू पण भारे वरसादनी आगाही छे ते दक्षिण गुजरातमां करवामां आवी छे ने तेने ज लईने सुरतमां हजू पण वरसाद पड़ी शके छे, तेथी करीने सलामतीना भागरूपे अत्यारे तमामने जे हीरा उद्योग छे तेमां रजा जाहेर करवामां आवी छे। दीपाली।